ദിവ്യജി ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പും ഇതുപോലൊരു Q&A വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ Q&A വീഡിയോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ ആള് ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇതെന്റെ തമിഴ് ഫ്രണ്ടാണ് മേഴ്സി മാം. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, പല ഡാൻസ് വീഡിയോസും Q&A തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ കാണണം, പഴയ വീഡിയോസും കാണണം. പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്രിഞ്ചിയസ്റ്റ് திங் புட் ஆன் சோஷியல் மீடியா. அதாவது நீங்க சோஷியல் மீடியால போட்ட ரொம்ப கிரிஞ்சான ஒரு திங் என்ன? சோஷியல் மீடியால ரொம்ப கிரிஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ்ல நம்ம சின்னதா இருக்கும் போது இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் அப்படின்னு நம்ம ஓபன் பண்ணிருக்கும் போது அது நம்ம நிறைய போட்டோஸ் அதெல்லாம் இப்ப பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிரிஞ்சஸ்ட் திங்கா தான் இருக்கும். ஏன்னா அப்போ வந்து இருந்த டைம் வந்து அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப பியூட்டி, அப்போ இருந்த அந்த போஸ் ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பியூட்டி நினைச்சோம். ஆனா இப்ப நம்ம அதை பார்க்கும்போது அது ரொம்ப கிரிஞ்சா இருக்கும்ல. கரெக்ட் தான், அதுதான் ரொம்ப கிரிஞ்சஸ்ட் திங். எனக்கும் அதுதான். ഞാനും ഇതുപോലെ പഴയ ഈ ടിക്ടോക്ക് കൊണ്ടായിരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ടിക്ടോക്ക്, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റിക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ ചുമ്മാ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ദേവസേന, ബാഹുബലിയിലെ ദേവസേന, അപ്പൊ ചുമ്മാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ദേവസേനയെ പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് കേട്ടോ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, do you believe in love at first sight? லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் டேட்ங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு கிரஷ் அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னா லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் வந்துட்டு பிலீவ் பண்ணுவோம். ஆனா ஒரு லவ் அப்படிங்கிற நம்ம இது போகும்போது லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் வந்து நான் பிலீவ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு பர்சன் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்கள ஒரு லவ் அப்படிங்கறது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் நம்ம போறோம்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அதுக்கு போகும்போது ஒரு பர்சனை பார்த்தோன்னே எப்படி தெரியும் இவன் இப்படிதாங்கிறது அவுட்டர் சைட்ல வச்சு நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியாது இல்ல. சோ அதனால லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்ல எனக்கு பிலீவ் இல்ல. ஓகே, எனக்கும் தான். எனக்கு நம்ம ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ பண்ணுவோம். ഒരാള് കണ്ടാൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്, അയാളെ കാണാൻ കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊള്ളാൻ തോന്നുമ്പോ നമുക്ക് അവരോട് ഒരു ക്രഷ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ. ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് അവര് ഇന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അവരോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഒക്കെ തോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ബ്യൂട്ടി? பியூட்டி. சோ பியூட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா நாட் ஃபார் த அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ். மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இப்போ இருக்கிற சினாரியோவோ இல்ல பீப்புள் வந்து ஒரு பர்சனை பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் ஆகுறது, லவ் எல்லாமே எதனாலதான் அந்த அவுட்டர் சைட் பியூட்டி வச்சுதான் இது பண்ணாங்க. ஆனா பியூட்டிங்கிறது நாட் ஃபார் த அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ், இட் இஸ் த இன்னர் அப்பியரன்ஸ். சில பேர் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அவங்க அவுட்டர் சைட், ஆனா அவங்களோட நேச்சர் பார்த்தா அப்படின்னா ரொம்ப ரகர்டா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா சம் பேட் ஹேபிட் அந்த பசங்களுக்கு இருக்கலாம், ஆஸ் அ கேர்ளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா ஒரு பியூட்டி அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்னர் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கு, நம்ம வந்து எந்த கலர் வந்து மேட்டரே கிடையாது லைஃப்ல, எந்த கலர்ல வேணா இருக்கலாம், அது வந்து காட் நம்மள கிரியேட் பண்ணதான் கலருங்கிறது. அதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம கேர் பண்ணிக்கிறோம், அதுதான். மற்றபடி பியூட்டி அப்படின்னா என்னன்னா அவங்க எப்படி நம்ம கிட்ட பிஹேவ் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி அந்த பர்சன் இருக்காங்கிறத வச்சுதான் இவன் வந்து ஒரு நல்ல பையன், இவன் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பையன்ங்கிறது நம்ம சொல்றது அந்த கேரக்டரை டிஃபைன் பண்ணி தான் இருக்கு சொல்றேன். ഇപ്പൊ എനക്കും അതുதான். ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ഭംഗി നോക്കില്ല എന്ന് പറയണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എത്രത്തോളം കൈൻഡ് ആണ്, എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കുമായിരിക്കാം. മൊത്തത്തിൽ അയാളെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അയാളുടെ ഡ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അയാൾ നമ്മളോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നോക്കാറുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി?
ஃபேவரட் சைல்ட்ஹுட் மெமரி எப்படின்னா அம்மா அப்பா வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்தனால மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி என்னோட சைல்ட்ஹுட் ஃபுல்லாவே வந்து கோட்ரஸ்ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ இங்க கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தோன்னா ஹவுசிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸும் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அங்க இருக்கிற எல்லா சில்ட்ரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்கூலா தான் இருப்பாங்க. எய்தர் கேர்ள்ஸா இருந்தா எய்தர் தே ஸ்டடிட் இன் அவினாஷ், பாய்ஸா இருந்தானா கிக்கானிக். இப்படிதான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் இருந்துச்சு. ஸோ அங்க வந்து நாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து எங்களோட டைம் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஒன்ஸ் இந்த லீவ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் சைக்கிள் வாங்கினாங்கன்னா கோட்ரஸ்ல எல்லாரும் சைக்கிள் வாங்குவோம். இல்ல ஒருத்தர் வீட்டுல ஷெட்டில் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இயரே வந்து எல்லாரும் ஷெட்டில் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நிறைய ஃபன் மூமெண்ட் வந்து நாங்க நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த சண்டேஸ்ல எல்லாம் என்ன ஆகும்னா எல்லா பேரண்ட்டும் தூங்கிடுவாங்க. அப்ப நாங்க எல்லாம் வீட்டுல இருந்து ஆளுக்கு ஒரு அந்த தேங்காய் தொட்டி சொல்லுவாங்க. மலையாளம் என்ன சொல்லுவோம்? தேங்காய் தொட்டினா கோகனட்டோட ஷீல், சிரட்டா அது எடுத்துட்டு வாங்க. அது எடுத்துட்டு வந்து அதுல வந்து இந்த அரிசி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு நாங்களாம் வந்து ஒரு ஃபுட்டு மேக் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணது வந்து என்னோட சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ்ல வந்து இன்னும் மெமரிஸ் தான் இருக்கு. ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്കും ഇതുപോലെ ഉള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. കോട്ടേഴ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചുള്ള മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനിക്കൊരു പാവ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡോള്. മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഗേൾസിനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന പാവ. അപ്പൊ ഈ പാവ കുറെ കാലത്തോളം എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കൂടപ്പിറപ്പ് പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാവേനെ അണിയിച്ചു കൊടുക്കുക, പൊട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഈ അതിന്റെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അമ്മയുടെ ബ്ലൗസിന്റെ ഒക്കെ കൈയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് പാവേനെ ഡ്രസ്സാക്കും. അപ്പം അമ്മ വരുമ്പോ അന്ന് അമ്മ ഉടുക്കണ ബ്ലൗസ് ഏതാ, ഉടുക്കാത്ത ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയാം അത് അമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചീത്ത കേൾക്കും. അങ്ങനെ ആ പാവയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരിക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കേട്ടോ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കുറെ നാട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്, അവിടെ ഈ പുഴയിലും തോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നത്, തോട്ടിൽ പോയി കുളിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. மோஸ்ட் அன்னோயிங் கேரக்டர் இன் அதர்ஸ். இப்போ ஒராளை நீங்க பாக்குற, அப்ப அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒரு கேரக்டர்னா என்ன? அந்த மாதிரி கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து சில பேர் நான் என்னோட லைஃப்ல மீட் பண்ண பர்சன்ஸ் எப்படி அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட வந்து நல்லா வந்து ஜாலியா பேசுவாங்க. அதே பர்சன்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா கொஞ்ச நாள்னு இல்ல, இப்போ வந்து என்கிட்ட நல்லா பேசுற பர்சன்ஸ் வந்து பின்னாடி போயிட்டு என்ன பத்தியே அவங்க கிட்ட எதுனாவது தப்பா சொல்றது, இல்ல அப்படின்னா அந்த பர்சன் பத்தி என்கிட்ட வந்து தப்பா சொல்றது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு. ஆனா அவங்க ஃபேஸ்ல வந்து அவங்க வரப்போது அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து எப்படி ரொம்ப ஜாலியா பேசுற மாதிரி காமிச்சுப்பாங்க. அவங்க கிட்ட ரொம்ப வந்து ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டடா இருக்க பர்சன் மாதிரி காமிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த மாதிரி எதனாவது ஒரு பேக் ஸ்டாப்பிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே, அதுதான் எனக்கு ரொம்ப പിടിക്കാത്ത ഒരു അനോയിങ് ക്യാരക്ടറാ ഞാൻ കണ്ടത്. അതെ അതെ, എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു കാണിക്കും, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളെ പോലെ നിൽക്കും, എന്നിട്ട് പുറകിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ കുറ്റം പറയാം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളോട് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാം, ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കാം. അല്ലാണ്ട് പുറമേ നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പുറകിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊന്ന്. പിന്നെ ഈ അവനവനെ പറ്റി തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ, ഞാൻ പെരിയോള് എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും കുറച്ച് എന്താ പറയാ അത്ര നമുക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യം വരും. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുകളിലൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാവും, സെൽഫ് വർത്ത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ എന്നായിരുന്നു? ഒരു ரொம்ப பயம் இல்ல காரியம். பிக்கஸ்ட் ஃபியர் இப்போ இருக்கிற பிரசன்ட் சினாரியோல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் சொல்ல போனா. சோ நம்ம ஃபியூச்சர் லைஃப்ல நம்ம எப்படி இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் வந்து இப்போ எப்பயுமே வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து இப்போ பிளேயிங் மேஜர் ரோலா போயிட்டு இருக்கு. என்ன மாதிரி இருக்கு, என்ன மாதிரி நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல நாளை என்ன பண்றது, நாளைக்கு என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியர். அதே மாதிரி
என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபியர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லூசிங் பீப்புள். ஆனா டெத்துன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப மோஸ்டா இப்போ என்னன்னா நிறைய பீப்புளை வந்து நம்மளோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம அவங்க கூட ரொம்ப ஜாலியா இருந்திருப்போம், அவங்க சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர்ஸா இருந்திருப்போம், இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட இருந்திருக்கலாம். இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டினியூ ஆகாம கட் ஆகி நிறைய பேர் வந்து நம்ம லைஃப்ல இருந்து இப்ப போயிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு சர்க்கிளா இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப குட்டியான ஒரு நம்பர் ஆஃப் பீப்புளா மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ഒരു ഫിയർനെസ് ഫീൽ പண்றேன். ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെയും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിട്ടു പോവോ, പ്രധാനമായിട്ട് അച്ഛനമ്മ. കാരണം അവര് നമ്മളെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവര് പ്രായമായിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ഇരുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വീക്കായിട്ട് വരികയാണ്, അവർക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പ്രായമായി. അവര് മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അയ്യോ നാളെ നമുക്ക് ഇവരില്ലാത്തൊരു സമയം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, when have you felt the most proud? இப்போ உங்களையே நினைச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ண ஒரு மொமெண்ட், ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன? ப்ரௌட் மூமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் லைட்டா கிரிஞ்சு தான், அதனால நான் சொல்றேன். என்ன, இப்ப நான் வந்து ஒரு சமையல் நல்லா பண்றேன் அப்படின்னா அந்த அந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் செய்யற ஒரு விஷயம் அது வந்து நான் லேர்ன் பண்ணி நான் கத்துக்கிறது வந்து பெர்ஃபெக்டா கத்துக்கணும்னு நான் எதுனாலுமே இது பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நான் பண்றேன் அப்படின்னா அது ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க வந்து எப்படினாலும் இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து எனக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்காகவோ இல்ல அப்ரிசியேஷனுக்காகவோ அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கும். இப்போ நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு பெப்பர் சிக்கன் செய்வேன். ஸோ அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஒரு ரெசிபி தான், பட் அதை தான் நான் எப்பயும் செய்யறேன். பட் செய்யற அந்த ஒரு ரெசிபினாலும் நான் பர்ஃபெக்டா செய்யறேன்ல. சோ அதனால வந்துட்டு அந்த டைம் நான் ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணுவேன். அப்புறம் மெஹந்திஸ் അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ அதெல்லாம் இருக்கும்போது ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് മൈസെൽഫ്. ഇന്നൂടെ ഞാൻ മെർസി മാമിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഈ ക്യൂഎൽഎ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്നും എന്താണ് ചെട്ടിനാട് മുട്ടക്കറി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ രസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി എന്റെ കാര്യം അല്ലെ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൗഡായിട്ടുള്ള തോന്നിയൊരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ, ചില നഷ്ടങ്ങള്, ചില ട്രാജഡീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഇതൊക്കെ ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുമല്ലോ നമുക്ക്, ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തു വരുന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത് ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നപ്പം സ്ട്രോങ് ആയി ആ സമയത്തൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയപ്പം എനിക്ക് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, അപ്പൊ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുമായിരുന്നു, ഞാനാണ് നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തേനെ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പം അത്രയും വേഴ്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിലും അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. நானும் அதை சொல்லலாம். ஏன்னா ஐநோ எல்லா ஸ்டோரி தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும் போது இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு கேர்ள்னால இருக்க முடியுங்கிறதே ஒரு ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் தான். താങ്ക്യൂ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇഫ് യു കുഡ് ചേഞ്ച് വൺ തിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി? ഒരു തിങ് ക്യാരക്ടറിൽ ചേഞ്ച് பண்ணணும்னா என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஓவர் திங்க் பண்றது சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இப்போ எப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கலாம், நடக்காமே போகலாம். ஸோ அதை பத்தியே நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் பார்த்தியா, அதனாலே நம்ம நிறைய ஒரு டைம்ஸை நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். இருக்கிற டைம்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஜாலியாவோ இல்லை ஏதோ ஒரு சம்திங் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணாம அந்த ஒரு பாஸ்ட் லைஃப் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதோ இல்லை ஃபியூச்சரை பத்தி திங்க் பண்ணிட்டோ, இந்த மாதிரி நிறைய அந்த தாட்ஸ் நமக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்குது. இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்குள்ள நிறைய இருக்கு. ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தாலும் அது நெகட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் நான் யோசிப்பேன், அது ஃபியூச்சர் அந்த இதுலயும் நான் யோசிச்சு நிறைய டைம் என்னோட டைம் நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அது ரியலைஸ் பண்ணும்போது அதுல இருந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரணும். அந்த ஓவர் திங்கிங் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாம் அப்படி வந்து. ஓகே, எனக்கு என்னன்னா நான் நிறைய வாட்டி ഇത് പല വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തമിഴും മലയാളം. ഓക്കെ, എനിക്ക് നോ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പല സിറ്റുവേഷനിലും അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല, പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തും പല ആൾക്കാരും അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്താണേലും പറയാം. അങ്ങനെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തേലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് സമാധാനം. അപ്പൊ അതൊന്നും മാറ്റണം. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, എന്നാൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അത് മാറ്റണം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ലാസ്റ്റ് ലൈ യു ടോൾഡ്, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയി കള്ളം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കള്ളம்னா எஸ்டர்டே. இன்னைக்கு நான் எதுவும் சொல்ல. எஸ்டர்டே வந்து காலேஜ் வந்து நான் வந்து 1 hour பர்மிஷன் அப்போ வந்து இவ கால் பண்ணா எனக்கு காலேஜ்ல எங்க இன்னைக்கு ஆள காணோம்னு சொல்லும் போது நான் இது வந்து லீவுன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா நான் வந்து 1 hour பர்மிஷன் நான் போனது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்காக. தெரிஞ்ச நான் ലാസ്റ്റ് சொன்னல. അതെ അതെ അത് പിന്നെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ പോയപ്പം എന്നും വരുന്ന ബസ്സിൽ ആളില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാലും മുടിയില്ല, എനിക്ക് വയ്യ, വീട്ടിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു അയ്യോ ഇന്നും വന്നില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയറിൽ ആളിരിക്കുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആയി കേട്ടോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കള്ളം അത് ഡെയിലി പറയാറുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അധിക ദിവസം ചിലപ്പോ കഴിക്കുന്നത് വല്ല ജ്യൂസോ വല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് വല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറയും അത് മതിയോ ഇത് മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കും രാത്രിയൊക്കെ. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഇല്ല ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊറോട്ട കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്നോണം പറയുന്ന ഒരു കള്ളാണ്. എനിക്ക് ലാസ്റ്റും അത് തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതാർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത കണ്ണാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ഫസ്റ്റ് മൂവി. நான் ஃபர்ஸ்ட் போய் தியேட்டர்ல போய் பார்த்த படம் என்னன்னா யார்டி நீ மூவினி. 10th ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும்போது எங்களுக்கு இங்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா சிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்னு ஒன்று வைப்பாங்க. அது வந்து நார்மலாவே ஸ்கூல்ஸ்ல நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிஎஸ்சில இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுத்து நம்மளோட 10th எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அது நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து லேர்ன் பண்றது வந்து 50% ஆஃபர் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதிட்டு என்டையர் என்னோட 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து கேஜி தியேட்டர்ல போய் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்பட ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപോണെന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 6 മാസം ഉള്ളപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആ സമയത്ത് തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ദേശാടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ ഒരു മൂവി ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓർമ്മയുള്ള മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് അനിയത്തി പ്രാവ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വിജയ് അതിന്റെ തമിഴിലും റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പടം. அந்த மூவி இருக்குல்ல அது எங்க மலையாளத்துல அனியத்தி பிராவு. குஞ்சாக்கோ போபன் ஷாலினிதா ஹீரோயின். அவரு நடிச்ச ஒரு படம். அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் தியேட்டர்ல போய் பார்த்தது. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது கொஞ்சமாவது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நிறைய மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம், கண்டுട്ടുണ്ട്. ஓகே, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഇഫ് യു കുഡ് ഓൺലി ഈറ്റ് വൺ തിങ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് വുഡ് ഇറ്റ് ബി? இப்போ உங்க லைஃப்ல இனிமே இந்த ஃபுட் மட்டும் தான் சாப்பிட முடியும்னா அது என்னவா இருக்கும்? ஒரே ஒரு ஃபுட் தான். ஒரே ஒரு ஃபுட் லைஃப் லாங்கா? ஒரே ஒரு ஃபுட் லைஃப் லாங் நான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா ஃப்ரைட் சிக்கன். ஃப்ரைட் சிக்கன். I love fried chicken. அது நான் KFC இல்ல ஏதோ ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து நான் வந்து லைஃப் லாங் நான் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഞാന് എന്തായിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചോറും ചിക്കൻ കറിയും. കാരണം ബാക്കി എന്താണെങ്കിലും മടുക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ചോറെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറെ ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ അത് മടുക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിക്കൻ കറി. അപ്പൊ ചോറും ചിക്കൻ കറി എത്ര വേണമല്ലോ അപ്പൊ കഴിക്കാമല്ലോ. അതായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി ഇത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് ഞങ്ങള് Q&A ചെയ്യുന്നത് മേഴ്സി മാമിന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ആളുടെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ.
എബിനസർ അല്ലെങ്കിൽ എബി എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ആളുടെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാച്ചിലർ ആണ് ആള്. പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഈ വീട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടിടാം. അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള AC റൂമും ഫുൾ സെറ്റിങ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് എബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് കോഫി കുടിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആ കോഫിയും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോഫി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എബിയാണ്. അപ്പം ആളെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். திவ்யஸ்ரீ சேனல் வந்து டாக்ஸ் சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എബിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ Q&A വീഡിയോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമന്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. ബൈ. താങ്ക് യു. And then we can meet சில காலம் கழிச்சு. ஏன்னா കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. இந்த சேனல்ல இனிமேல் நாங்க வருவோமான்னு தெரியல, இனி எவ்வளவு வரும் தெரியல. பிகாஸ் அவ வந்து இங்க காலேஜ்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகுறா. அதனால நாங்க வந்து நம்ம எல்லாரும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மீட் பண்ணலாம். பை பை. பை.